ପଢ଼ାଯିବ କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ ଛାଡ଼ିଦେ तुम कौन पढ़ा जीव तोर देखो ओ एक दुई पढ़ेगा ये कौन लिख खाता ओ साइज करके जीव खोल जल्दी मानो तो कौन पढ़ू जी के चाटा देखिए तो खाना कौन पढ़ू खाइबा चले लागे आने एठिया देखो एठिया आपुल हाँ भल एठी एबीसीडी शिखई दिखाई से आपुल बल शिखब ये मूल ठीक कर दिखाई हाथ देकी काश मु जो पाठटा देती कुआड़े गला 11 गुड़ा कौन लिखिनु आजिकार पोस्टमार्टम पर जना पड़िबो এটা হচ্ছে খ অক্টেন এই অক্টেন এটা কোন এটা কোন ওই এই সাথে কই দিবি যাহা তো এই সাথে কই দিবি কোন এটা গৌ এটা हाँ उन्नो এটা এটা কোন সেইটা সেইয়া আ এটা কি ছ কোন এইটা এইটা কোন কোন উদ্ধেন গুণ যা ଦେଖିବୁ ଲେଖିକି ନେଇଯିବା ଖାଲି ତଳୁ ତଳ ଲେଖିବୁ ଖାତା ଏଠି ରଖ पढ़ी की मन रख मन पचारे ट्यूशन सरीगला एबे पुणी पई आसीबा निजर पाठ पढ़िबा।